いつも忙しかった。うん。でも、今日も。うん、今日も。でももう慣れましたかね？仕事にもなりましたか？Ano po, medyo Ah, need. sanay ka na sa trabaho, mama, no? Sanay na po. Okay. どんな仕事ですか？Medtech. 病院で働いていますね。Bumubuin hay. 仕事が終わってから、家に帰って、すぐに何をしますか？Ay, itaberu. 食べる。いや、もう晩ご飯を食べましたか？Mada tabete-imasen. おー、ま Hindi ako だ、kumakain ng rice every day. hindi ka kumakain ng kanin. Tuki-tuki. The はい。Australian style. 多分、オーストラリアの人は、痩せている人ですね。mga payat sexy, Hindi mga sila Australian. hindi sila obese. Philippine Jinwa, putot-te-iru hito ga oy. Maraming matatabang tao. Diabetic. Diabetic.